आज मु कंचा चाउल और कंचा आलू रे गोटे नुआ जलखियार रेसिपी नहीं आसी जहाँ आपण पिला टिफिन बॉक्स रे भी दे पारिबे और सकाळर जलखियार भी खाई पारिबे। ये बहुत हेल्दी भी रहिबो और बहुत टेस्टी भी लागिबो। तो तापाई चलते देखिनबा आज रेसिपी। आज रेसिपी जदि आपण मानक भल लगे ताले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्रथमे देखो ये रेसिपी को बनायापाई आमको प्रथमे चाउल दरकार। तो ये देखो ये मु गोटे कप ये कप्रे गोटे कप अरुआ चाउल को आगु मु 2-3 घंटा आगु भल भाव ये बतुरे नहीं जाइए। तो आपण पाखे जदि ये कप ना ताले आपण जेकोसी गिना हो कि ग्लास हो से भी मापिकी आपण चाउल को नहीं पारे। ये देखो भल भाव आमर बतुरी जाइए आपको भल भाव सफा करके धोई नहीं जापर ये गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं जाइए। तो से ग्राइंडिंग जार ये चाउल को दे दूची आउ चाउल को बाटेवाई अल्प टिके पानी दे दूची। अल्प टिके पानी दे ताकू भल भाव चिकन करके बाटिकी नहीं आसुची। तो ये देखो चाउल को मुझे भल भाव बाटिकी नहीं आसी। ये देखो भल भाव चिकन होगी बाटी हो जाइए। तो आपण यहीपरी चाउल को बाटी नेबे। तो आपको मु गोटे बाउल को बाहर को नहीं जाउची। तो ये देखो बाउल को बाहर कर सारा पर ये मु 1/4 कप ये सुजी दे दूची। गोटे कप चाउल रे ये मु 1/4 कप सुजी नहीं गली। तो से सुजी को दे दूची। तापरे मोटा हो कि पतला हो जेकोसी सुजी भी आप नहीं पारे। ये सुजीटा टिके मोटा अच्छी ये सुजी की दे दूची। तापरे ये मु देखो 1/2 कप हम दही दे दूची। तो गोटे कप चाउल आ 1/4 कप सुजी ता साथ ये 1/2 कप हम दही दही को दे सारा पर आपको मुझे भल भाव मिसई नहीं जाऊँगी। ए बिल्कुल भी पानी देवेनि। पानी न देकी ताकू यही भल भाव मिसईकी ये कभर करके 15 मिनट हम रेस्ट करने छाड़ी दूची। तो से 15 मिनट भितर ये आमर सुजी चाउल भल भाव फुली जाइथिबो। तो 15 मिनट पर ये देखो कभर को मुझे बाहर कर नहीं जाऊँगी। तो ये देखो सुजी चाउल आमर भल भाव फुली जाइए। जेतिक ये पानी थिला जमती आगु पतला होता बैटरटा एवं तापेक्षा बहलिया भी हो जाइए। आप देखिपे आपको मुझे भल भाव मिसई नेली। तापर ये देखो ये मु गोटे मीडियम साइज्र आलू को यही ग्रेटर साहाय्य कोरिकी आगु रखी नहीं जाइए। आपको मुझे भल भाव सफा करके धोईकी रखी नहीं जाइए। तो से आलू को ये देदेली। तापर ये मुझे किसी भेजिटेबल नहीं जाइए। भेजिटेबल ये मुझे 1/4 कप गाजर को ये कोरिकी रखी नहीं जाइए ग्रेटर साहाय्य। तो से कोरा गाजर को दे दूची। तापर ये मुझे 2 टेबल स्पून हम कैप्सिकम को यही चॉप करके रखी नहीं जाइए। तो से कैप्सिकम को दे दूची। ता साथ ये मुझे 1/2 इंच हम अदा आउ 3 ରୁ 4टा कंचा लंका को ये मुझे चॉप करके रखी नहीं जाइए। तो ताकू दे दूची। ये मुझे बेसी राग करनी पिला माने टिके राग खाई पारिबेनी। तो तापर ये मुझे किसी धनिया पत्र को भी काटिक रखी जाइए। तो से धनिया पत्र को दे दूची। तापर ये मुझे स्वाद अनुसार लुण दे दूची। तो ये सब को दे सारा पर आपको मुझे भल भाव मिसई नहीं जाऊँगी। भल भाव मिसई सारापर ये देखो बैटर जदि आपको बेसी शुखिला लगे ताहले आपण ये पानी भी दे पारे। ये मुझे बिल्कुल भी पानी दौनी। बैटर को बेसी मु पतला रखुनी कि बेसी बहलिया रखुनी। बैटर कंसिस्टेंसी यही ही रखिए। तो जदि याठू बहलिया थाए ताहले आपण ये पानी भी टिके दे पारे। तो ये मुझे बिल्कुल भी पानी दौनी। आपको मुझे भल भाव मिसई सारा पर ये देखो ये मुझे इनो नहीं जाइए गोटे पैकेट हम। तो से इनो को दे दूचे। इनो को दे सारा पर ये मुझे 2 टेबल स्पून हम तापर पानी दे दूची। पानी देकी ताकू भल भाव मिसई नहीं जाऊँगी। भल भाव मिसई नेली। भल भाव मिसई सारापर ये आपको मुझे साइड करके रखी नहीं जाऊँगी। तापर ये देखो ये मुझे छोट छोट गिना नहीं जाइए। तो आपण पाखे जदि यही जलखिया को स्टीम करने मुझे छोट छोट गिना नहीं जाइए। आपण पाखे जदि यही छोट गिना नथिबो ताहले आपण पाखे जदि बड़ साइज्र गिना हो कि प्लेट हो तो से भी आप जलखिया को बनई पारे। तो से गिना भितर ये मुझे अल्प टिके तेल देकी तेल रे भल भाव गिना गुड़ी को ग्रीस करने जाऊँगी। तो गिना गुड़ी को तेल रे ग्रीस कर सारा पर ये देखो तो जो बैटर को मुझे रखी थी गोले की। तो ता भितर ये मुझे 2 टेबल स्पून हम तेल देदेली। तेल देदेले कि ना ये जलखियार टेस्ट बहुत ही भल आसो। बहुत सॉफ्ट रहिबो आउ जलखियाटा खाइबापी भी बहुत भल लगे। तो तेल दे सारा पर आपको मुझे भल भाव मिसई नहीं जाऊँगी। आप चाहिए आगुरी भी तेल पकई पारे किंतु मुझे तेल पकई ताकू भल भाव मिसई नेली। तो ता भितर यही बैटर को मुझे दे दूची। तो ये मु गोटे गोटे चामच ये बैटर को दूची। बेसी देवेनि ना ये फुलिकी तले पड़ो। तो जमीक ऊपर टिके अल्प फांका रखिथे। तो ये सब गिनारे से बैटर को दे सारा पर भल भाव यही टैप करने टैप करके
ଏହିପରି ସଜେଇ ନେବେ କି ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇ ପିଠାଟା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଣି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସେଇ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ପାଣି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଲିର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ରଖି ନେଇଯାଇଛି। ତା ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିନା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ରଖି ନେଇଯାଉଛି। ଗିନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଟୁଥପିକ୍ରେ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି କି ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଜଳଖିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିଲକୁଲ ବି ଆମର ଏଇ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଲାଗୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ତଳକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇଭଳି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ତ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏହିପରି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ କି ଏଇ ଜଳଖିଆଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କେତେ ମାନେ ଜାଲି ହେଇକି ବନିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଜଳଖିଆଟା। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଏମିତି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି ଏଇ ଜଳଖିଆ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜଳଖିଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜଳଖିଆକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ବି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇବି। ତ ୟାର ଲୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଯାଇଛି। ତ ତା ଭିତରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେବ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତେଲକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ବନେଇବେ। ତ ହାଇ କରିବେନି, ନହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପକାଇବା ସେ ତାତିଯିବ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ହିଁ ରଖିଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଇଠି ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେବ ରାଶି ଦେଇଦେଲି ଆଉ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେବ ସୋରିଷ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ରାଶିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତ ଇଏ କେବଳ କଲର୍ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ରାଗ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହେବ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି। ତ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ନଥିଲା, ତ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ଥିଲା, ତ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଲି। ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ବି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ଲୁକ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ସମ୍ବର ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆକୁ ମୁଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ସେଇ ଜଳଖିଆକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଜଳଖିଆରେ ମସଲାକୁ ଲଗାଇ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ତା ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ପୁରା ଲୋ ହିଁ ରଖିଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ବନେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ନେଇଯାଉଛି। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ତାକୁ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ସଜେଇ ନେଇଯାଉଛି କି ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଜଳଖିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଳଖିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାଲି ହେଇକି ବନିଛି ଏ ଜଳଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣ ଏଇପରି ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ ଆପଣ ଏଇ ଜଳଖିଆକୁ ଏଇଭଳି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇପରି ବନେଇବେ ରେସିପିକୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।